देखो यहाँ हूँ जो केनाल पानी आम छाड़े जो यहाँ बांकबड़ डैम आम केनालटा जो छाड़े देखते ये केनाल पानी छाड़ा सिस्टम अच्छी ये आउटे देखिपे एपटे पानीटा बाहर केनाल आठ देखु ये हूँ जो नई पानी छाड़े ये देखु कमी पानी बाहर देखिपे जाकि तल पटू देखई दूसरी कमी माने ये सिस्टम अच्छी गेट सिस्टम अच्छी आटा गेट छाड़ी देखिपे ये देखई दूसरी देखु गोटे मात्र ये गेट खोलाई मात्र गोटे इंच 2 इंच खोली से पानी आस देखिपे ये देखो यहाँ हूँ बांकबड़ डैम जोटि नदी पानी छाड़े यहाँ बांकबड़ नदी रहा माने गेटा देखिपे यहाँ नदी गेटा सेपटे तो देखी। हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आ बहुत दिन पर मुझे गोटे ब्लॉग नहीं आसूँ देखिपे आज मो फैमिली सहित आसी एगुड़ा हूँ मो दुई पुओ आ मो मिसेस आम आसी देखिपे यहाँ बांकबड़ डैम एपटे अच्छी देखई दूसरी एपटे ये देखु तो चलतु आम बांकबड़ डैम टे बुलिकी देखा केमती कौन अच्छी एबे तो वर्षा दिन जानी आप मैंने पानी प्रबल मात्रा अच्छी तो आसतु टे बुलिकी देखा तो चलो ए बोल कर दो भाई ना काटी नहीं बना रहे एपटे देखो केते पानी अच्छी देखो कैमरा शूटिंग चली देखो गोटे काली ही आमर डैम पानी छाड़ी एगुड़ा पूरा डूबी जाइथिला एगुड़ा पूरा बुड़ी जाइथिला बहुत लोक मैंने किए रिल्स किए देखा किए बुलाया सब आसछंती देखि पारे पानी केते मात्रा रे अछि केनाल जीटीटा केनाल ये गाड़ी ठिया करवा देखे दियो सुपर टिके देखि दियो ए भलिया केनाल एपटे पड़ियाटा देखी दियो केनाल पानी बाहर देखी दियो एपटे पड़ियाटा देखी दियो ओ भाई कितना पानी राखी रे मेला हुए पानी आम गाँ को पानी जाए पानी कमी जाइए Hello, bắt luôn. सेपटे ना देखो तो केते फुल पानी अच्छी एगुड़ा देखी पारे
ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏଠି ତ ପୁରା ନା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିବନି। ଆଉ ଏ ପୁରା ପାଣି ଉଦା ସେଠି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଇଏଟା ଚିହ୍ନଟା ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାରିତେ ଦେବେନି ପାଣି। ସେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ସେଠୁ ପାରେଇଲା କି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ମାର୍କିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପାଣି ପାରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳ ପଟ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ବୋଲୋ ଆସ 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 ବାପା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯେ ଗେଟ୍ଟା ତା ଉପର ପଟଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଲାର୍ମ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି କ'ଣ ମାନେ କେତେ ପାଣି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆଲାର୍ମ ବାଜେ ଯେ ଏତିକି ପାଣି ହେଇଗଲା, ସେଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଭିୟୁଟା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ। ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବୋଧେ ଖୋଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଇକି, ସେପଟୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଭିୟୁଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଈ ବାଙ୍କବୋ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଇଟା ନଦୀ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ି गाइज आम ये पलि आसलु। आम ये पार्क भी गोटे अच्छी आम बांकबोल जो डैम पाखे एपटे देखिए यहाँ पार्कटा अच्छी एपटे। चलतु पार्क भर टे बुलिकी देखा। देखो मुझे पार्क भर पशुची ये भाया छोटिया पार्कटा ये अच्छी एमती सब देखिपे। ए तो 5:30 6टा हो गला अंधारे हो गला बोधे क्लियर आसो कि नहीं देखिपे। एमती सब पार्क अच्छी ये देखु। आठी आमर आमर जो गम्हा पूर्णिमा राखी पूर्णिमा दिन तार सेकेंड दिन ये बहुत बड़ मेला हुए आमर ये आमर बांकबोल डैम रे। ये देखिपे सेपटे नदी रे केमती पानी देखा जाउछि सेपटे। ये देखु ये सब जिराफ सब ये तैयारी करछंती पार्क भितर सब। ये देखु एपटे ये सब खेलवा जगह अच्छी एमती एपटे एपटू मुझे आसिल देखिपे सेपटे गेटटा अच्छी ये भाया सब ये पार्क अच्छी। आपण मैंने भी सांग मैंने थोड़े निहाती बुलापी आसतु आमर बांकबो डैम खास करके गम्हा पूर्णिमा राखी पूर्णिमार सेकेंड दिन आसबे। ये बहुत बड़ मेला हुए 2-3 दिन मेला हुए ये भाया देखिपे। ये सब पिला माने सब खेलुंट ये भाया देखिपे। देखु ये भाया एपटे देखिपे सेटा देखु जो आम जाइलु जो से डैमटा
ଏଇଟା ସେପଟେ ସେ ଆର ପାରି ସେପଟେ ଅଛି। ଆମେ ନଈ ଏପଟକୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେପଟେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।